27वीं आईनी तरमीम। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस तरमीम को, और इसके बाद फिर ये जो अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजेस के इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं, क्या देखते हैं आप आगे जाके क्या होगा? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं तरमीम को 1 से लेकर 100 तक A to Z उसको मुस्तरद कर चुकी है। वो इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद और मेरी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब की जद्दोजहद से दोनों बड़ी पार्टियां जो आज हुकूमत में है वो मुत्तफ़िक़ हो गई इन चीज़ों पर जो आज 27वीं आईनी तरमीम में वो आइन में शामिल करना चाहती है। किस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई? ये जमीयत उलमा इस्लाम दो बड़ी पार्टियां इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई कि ये चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने इत्तेफाक किया तो किसी लॉजिक की बुनियाद पर इत्तेफाक किया होगा ना, किसी मंतक की बुनियाद पर इत्तेफाक किया होगा कि वाकई ये चीज़ें 73 की आइन का हिस्सा नहीं बन सकती। फिर मजबूरी क्या है, क्या प्रेशर है कि उन्हीं चीज़ों को जो कल आपने तस्लीम किया कि ये आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपने उन्हीं चीज़ों को आइन का हिस्सा बना दिया। बताइए क्यों? एक बात, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम इसको मुस्तरद कर चुकी है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि आइन में जो तरमीम हुआ करता है, पार्लियामेंट इसीलिए है कि कानून साजी हो और ऐसी कानून साजी हो जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे आवाम की वोट की ताकत मजबूत हो, जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम साबित हो जाए, जिसमें अदलिया मजबूत हो, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और मजबूत हो, पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन अपना फैसले पार्लियामेंट में करे, लेकिन इदारे मजबूत हों। लेकिन इस 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मेरे ख़्याल में इदारे मजबूत नहीं हुए, इदारे कमज़ोर हो गए। ठीक है जी, चलिए। आप रियासत की पिलर को देखिए, एक मुकन्नना है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक अदलिया है। ठीक है। आज मुकन्नना किसके हाथों खेल रही है? और आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव को ताबे बना दिया, और मीसाक़ जमहूरियत में आपने वादा किया था कि हम एक आज़ाद अदलिया तश्कील देंगे, लेकिन आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे बना दिया। इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए कि ये तरमीम रियासत की मजबूती के लिए है या शख्सियात की मजबूती के लिए? ठीक है जी। क्या इस तरमीम से आपने रियासत को प्रोटेक्शन दिया या इस तरमीम से आपने चंद शख्सियात को प्रोटेक्शन दिया? तो लिहाजा इससे तो शख्सियत मजबूत हुए या शख्सियात, रियासत कमज़ोर हुआ। इसलिए इस आईनी तरमीम के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, चूँकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा शायद आपको बड़ा चुभता हुआ भी लगे कि 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, इन मामलात में हमने देखा है कि चले पीपल्स पार्टी जो कि आप लोगों की इत्तेहादी है, चले उनका ये कह देना कि जी हमें तो पता ही नहीं था, 11th आवर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑपोजिशन का हक है, राइट है कि वो आप लोगों पे तनकीद करें, लेकिन हुकूमत के भी कुछ लोग जब ये कह दें कि हमें भी ज़्यादा नहीं पता था, तो ये किस पर सवाल उठता है? क्योंकि आप लोग सिटिंग गवर्नमेंट है, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये कि अभी तो ये डिस्कस नहीं होगा, लेकिन कुछ साल के बाद, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें हमारी, कुछ साल के बाद इनकेस कि आप लोगों की हुकूमत नहीं आती, तो क्या आपके ही लोग ये कहते हुए सुनेंगे ऑफ द रिकॉर्ड या फिर कई बार ऑन रिकॉर्ड भी कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे हो गया था? जहाँ तक मेरे इल्म में है, तो जब वो ले हुआ था सेनेट में, तो मुझे तो तकरीबन उससे 1-2 दिन पहले जब बिलावल साहब ने ट्वीट की थी, तो उस रात या उसके अगली रात, मुझे शायद एग्जैक्ट याद ना हो, या उसी रात या उसकी अगली रात हमें मुसव्वदा मिल गया था। जो हमारे अराकीन सेनेट थे उनको भी मिल गया था, जो हमारे अराकीन पार्लियामेंट थे उनको भी दे दिया गया था। अगर किसी को नहीं मिला तो वो शायद कोई शाज़ो नादर केस हो सकता है, या उनकी कोई और नाराज़गी हो सकती है किसी बात पे, लेकिन ये एक इतनी बड़ी बात नहीं है। और उस पर मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि सबको ड्राफ्ट मिलना चाहिए, और ये तो हर मेंबर का मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि हमारे यहाँ अक्सर गिराए, मैं और जरा खुलकर सवाल पूछ लेती हूँ कि सियासी जमातें कुछ अरसे के बाद जब हुकूमत में नहीं होती तो बहुत से मामलात पे वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही होती, वो कहते हैं कि जी हम इससे बरी जुमा हो रहे हैं, वो मामला गोलमोल कर रहे होते हैं, वो कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था। कुछ साल बाद मुस्लिम लीग ऐसा कोई मौक़िफ़ तो नहीं इख्तियार करेगी जब इस तरमीम के बारे में बात की जाएगी? अच्छी बात है अगर कोई इस तरह आप यानी ऑन करेंगे ना, क्योंकि ड्रॉप मिल गया, सब कुछ आप लोगों को पता है,
آپ لوگ اس چیز کو آن کریں, دیٹس اٹ. یہ میرا سوال ہے, کچھ سال کے بعد بھی آپ اس کو آن کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اپنے کیے کو آن بھی کریں گے, ڈیفینڈ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس ویری افسوس تو ان لوگوں کا ہے جو کر کے نہ اس کو پھر آن کرتے ہیں, نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, نہ پھر اس پہ اپنی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگتے ہیں. ہم نے جو کیا, ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام, پی ٹی آئی, یہ ایک بڑی اپوزیشن جماعتیں تھی, انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ عدالت کی جگہ بینچ پر آ جائے. ہم آ گئے, جو چیزیں یہ تجاویز دیتے گئے, ہم تو ان کو اپنے پولیٹیکل پارٹنر سمجھتے ہیں. جی اظہر صدیق صاحب, یہ جو ججز کے جن کے استعفے آ رہے ہیں, غالباً ان کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, انہوں نے بیان یہ دیا ہے, اشارتاً بات کر رہے ہیں, وہ نام نہیں لے رہے, کہ ججز کا ایک ٹولہ سیاسی مفادات کا محافظ تھا. اچھا, میں بڑے ادب کے ساتھ, یہ وزیر قانون صاحب کوئی قانون کے طالب علم ہے یا وکیل رہے ہیں؟ کیا ماضی میں بتا دوں گا کہ کیا کرتے رہے ہیں اپنا نا خواجہ آصف صاحب. وزیر دفاع ہیں وہ بھی, وزیر قانون نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, وزیر دفاع ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا شاید وکیل ہیں, شاید یہ جج رہے ہوں گے. میں تو یہ بتانا, اچھا آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ ان کا کوئی, میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں, میں وہ سوال اٹھا رہا ہوں, یعنی ابیل مجھے مار, کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا ہے ان کے والد صاحب کے بارے میں یا باقی بارے میں, ساری باتیں آ چکی ہوئی ہیں. میں ابھی تفصیل میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا. میں تعریف کروں گا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے. 26ویں ترمیم پہ ہمارا ایک اعتراض یہ تھا کہ بینچ بنانا بھی ہے تو بینچ بنائے سینئر ججز کا, یعنی اس میں پک اینڈ چوز نہ ہو. اور وہ پک اینڈ چوز کا آپ نے دیکھ لیا کہ 3 کیسز کیے, ملٹری کوٹیں جائز کہہ دیں, مخصوص نشستیں چھین لی, اور جو کچھ آپ کے سامنے اب ریکارڈ پہ آ گیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب آپ کے سامنے, یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے. اور اب آپ کے سامنے 2 چیزیں, میں پہلے ایک دو اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کر کے آپ کے سامنے میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف. قانون کی شاخ پر جب سیاست کا بوجھ پڑا, انصاف کا پرچم ہی ہوا جیسے کہیں سے ہٹا. ترمیموں کے وار نے کمزور کیا آئین کو, ہر طرف ایک چیخ اٹھی, ہر چیخ تھی لہو لہان. اب میں نے 27ویں ترمیم چیلنج کر دی ہے, ہم نے آئینی بینچوں کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے پہ آئینی بینچ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی, یعنی کمال ہو گیا. پاکستان کی 60 سالہ ہسٹری جس میں سپریم کورٹ میں بڑے بڑے جج, اے آر کالینیس, کیکاؤس, حمود الرحمان, منصور قادر, ان کے فیصلے, یہ 7 ججز جو ہیرے آئیں گے نا, انہوں نے نہیں ماننے, یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک کوڈ بنا دی ہے. کمال ہے کیا. اچھا وہ بتاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین بڑے میں پڑھا ہے میں نے سارا, میں نے بیٹے بھی پڑھی ہیں, انہوں نے بالکل یہ کانسیپٹ نہیں تھا. یہ کانسیپٹ جب مساق جمہوریت میں لے کر آئے ٹرن ڈاؤن ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی یہ بنیادی طور پر عدلیہ کو ٹیک اوور کر, اور بنیادی